विसाल हुआ, उसको मुबाहले में झूठा साबित करने के लिए इन्होंने वबाई हैजा करार दे दिया। अमर वाक़या यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का विसाल लाहौर में हुआ है, और ये भी अल्लाह की शान थी कि कादियान में नहीं हुआ, क्योंकि अगर कादियान में होता साल से विसाल तो मौलवी कह सकते थे कि वबाई हैजा हो गया है, इसका कोई तोड़ जमात के पास ना होता। लाहौर में हुआ, और हुआ है मई के महीने में, जो कड़ाके की खुश्क धूप का जमाना है, जिसमें वबाई हैजा होता ही नहीं। तारीख निकाल के देख लें हिंदो पाकिस्तान में, वो मई के महीने में वबाई हैजा नहीं चला करता है, जुलाई अगस्त में जाके फूटता है। लेकिन उस पर मजीद ये कि हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत का बड़ा सख्त कानून था कि वबाई हैजा से मरे हुए शख्स की लाश एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं की जाएगी। बस ये गवाही खुदा ताला ने आपकी सदाकत पर हमेशा के लिए कायम कर देनी थी, और जिसको ये अपनी तरफ से झूठा होने की दलील दे रहे हैं वो सच्चे होने के एक अजीम निशान बन जाता है। ये सिविल सर्जन लाहौर ने तहरीरी सर्टिफिकेट दिया कि ये मरीज वबाई हैजा से नहीं मरा, ये असहाल की तकलीफ से मरा है, और इसलिए इसको कादियान रिमूव करने में इसकी नाश का कोई हर्ज नहीं है। और उस सर्टिफिकेट के नतीजे में बाकायदा रेलवे में आपकी नाश बटाले तक पहुंचाएगी, और उसके बाद फिर सहाबा किराम ने अपने कंधों पर 12 मील का फैसला तय करके कादियान पहुंचाया। तो ये तो वो हाल है जहां तक विसाल का तरीक का ताल्लुक है। अब सुनिए मौलवी सनाउल्लाह साहब का चैलेंज को कबूल करना या ना करना। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा कि अगर मैं झूठा हूं तो फिर मैं ये दुआ करता हूं कि सच्चे की कि तुम देर तक जिंदा रहो और मैं तुम्हारी जिंदगी में मर जाऊं। अगर मैं सच्चा हूं तो तुम मेरी जिंदगी में मर जाओ। लेकिन इसके बाद आखिरी बात तुमने लिखनी है, शाया करके लिख दो। मैंने अनशाया किया, दलीलें बनाई कि क्यों ये बात मैं कबूल नहीं कर सकता, ना करूंगा, और ये नोट अपने कलम से लिखा कि मैं तो इस असल को तस्लीम ही नहीं करता कि सच्चा झूठे की जिंदगी, झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है। मेरा अकीदा यह है कि सच्चा झूठे की जिंदगी में मरता है, और मेरी दलील ये है कि मुसलमा कज़्ज़ाब बदबख्त जो झूठा था, उसकी जिंदगी में हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, और मेरा मजहब यह है कि झूठे की रस्सी दराज की जाती है। अब बताइए, जिसने ये लिखा और कहा शाया करो और आखिरी बात अपने कलम से लिख दो, वो आखिरी बात क्यों जौंकर साहब ने नहीं पढ़ी? पढ़ी हुई है, झूठ बोलते हैं ये लोग, या नहीं पढ़ी मैं नहीं जानता कि कहाँ किस सऊदी कौम से ताल्लुक रखते हैं। अगर ये सऊदी हैं, मुझे तो मिजाज सऊदी नजर नहीं आता। मिजाज तो इनका बड़ा ही गंदा घटिया, पंजाब का या हिंदुस्तान की बाद रियासतों के मिजाज जो होते हैं मौलवियों के, हम जानते हैं, वैसा ही लगता है। लेकिन अगर खुद नहीं पढ़ा तो फिर वो ज़हीर की किताब से उठाकर मिनवान वही बात बयान कर दी है। तकवा तो करीब भी नहीं फटका इन लोगों के। बस ये हाल है इनका और इनके झूठे इल्जामात का। एक रॉ और चली हुई है आजकल इनका गालियां देने की, और मैं उनके मुतालिक बताता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो लोग गालियां देते हैं उनको कोई हया नहीं है, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सारी उम्र हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई में गुजरी है। और ऐसा कलाम है आपका कि रूहें वजद कर उठती। बड़ा ही बदनसीब और बदबख्त इंसान होगा जो मसीह मौऊद को गालियां देने में अपने आप को अपनी ज़िंदगी ज़ायक और बातिल कर दे। कोई कसीदा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक कसीदा हमारे बाद अरब दोस्तों ने भी पढ़ा है, फ़लस्तीन वालों ने। वो मौजूद है आपके पास? हैं? हाँ, तैयार है, सुना दें जरा, लगाइए। वो यहाँ से चला जाएगी आवाज़? हाँ, क्यों जी? ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कसीदा सुनाया ना, ताकि लोगों को पता चले कि वजूद क्या था। असल ये किरदार कुशी कर रहे हैं तो लोग अपने कानों से सुने।
کہ ہاں انسانی آواز کو جو مشین کی آواز اس کو کم کریں، اونچا بھی تو کریں. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الهجران وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان وقد اقتفاك أولو النهى وبصدقهم ودعوا تذكر معهد الأوطان قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان قد ودعوا أهواءهم ونفوسهم وتبرأوا من كل نشب فان ظهرت عليهم بينات رسولهم فتمزق الأهواء كالأوثان في وقت ترويق الليالي نور والله نجاهم من الطوفان قد هابهم ظلم الأناس وضيمهم فتثبتوا بعناية المنان. میں نے کہا، میں نے تو کہا تھا جو جلسے پر پڑی ہے ایک وفد نے پورے ایک آواز اونچی کرتا تھا سارے. بہت چھوٹا بکس ملا، بہت چھوٹا بکس ملا میں ڈھونڈنے میں. اچھا وہ نہیں مل سکی. وہ بہت وہ فلسطین کے عربوں نے بہت ہی خوبصورت قصیدہ پڑھا. وہ یہ تو بچوں والا ہے نا، اور وہ آواز بھی بہت صاف تھی. وہ پھر سنائے کسی وقت، وہ بار بار سنانا چاہیے. وہ تو ایسی چیز ہے جو جب موقع ملے اس کو نغمہ پھر پیش کرنا چاہیے. جی تو یہ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ گند بکنے والے لوگ جو ہیں، ان کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی ہم سرائی میں صرف ہوئی ہے. جو خدا کی محبت میں آپ کے دل سے جو ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے ہیں، وہ آپ کی نثر کے کلام میں بھی اور نظم کے کلام میں بھی ایک لاسانی مقام رکھتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو آپ نے گیت گائے ہیں، جو تحریریں لکھی ہیں، جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، نظم و نثر میں جس بے حد والہانہ اور پاک محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی کوئی مثال آپ دوسری دنیا میں کسی مذہب، کسی فرقے سے نکال کے دکھا نہیں سکتے. آج بھی یہ سارے شاعر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کلام کا ثانی پیش نہیں کر سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل سے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پھوٹا ہے. اور پھر اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، اور بعض جو تحریریں ہیں نظم و نثر کی، ان کو پڑھ کے غیر احمدی علماء نے اور غیر احمدی چوٹی کے اس زمانے کے مشاہیر نے حیرت انگیز وجد کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے. ایسے شخص کے پیچھے تم گندی گالیاں لے کے پڑ گئے ہو، اسے نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول قرار دیتے ہو. کوئی تقویٰ، کوئی خوف نہیں ہے. دراصل تم اس انجام سے بے خبر ہو جو پہلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا. ان قرآن کریم کے حوالوں سے نابلد ہو. تمہیں علم ہی نہیں شاید کہ قرآن کریم اس طرز عمل کو کیا قرار دیتا ہے. اس لیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے